Sekele nde poumon ya Mokristo. Respiration ya mwana Nzambe, c'est la prière. Azalaki Nzambe kasi azalaki na momesano avant tongo etana azalaki omata na ngomba kobondela na sekele kobondela na nkukue tango kokita na journée tala bikamwa bengolu ezotambola na ye tala losamwa sekele sambelanga minuye 3h du matin tango elonga na ngai kanga journée na nga kanga butu na ngai losamwa mini na présence na yo liboso na yo na présence na yo liboso na yo joli tango tokomi na moma na biso ya koyoka liloba na nkolo tango tokobondela ete Nzambe alobela biso ete alobela moko na moko ete lolenge toyaki ezala lolenge tokobima te mais tozwa quelque chose oyo Nzambe aprépare mpo na moko na kati esika oyo mpe molimo na Nzambe nde atia barévélation na ye na kati na biso na kombo na Yesu tobondeli me bien-aimé o Nzambe na lola toye lisusu kolo korendre gloire na moment merveilleux toti kopase devant yo mokonzi epe toye kotika moment oyo ya parole na maboko na yo bamateli delobi na biso au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et Yahweh zala nguya liloba na yo nde biloko koki kosalama olobi ete mokili esalama bobele na nguya liloba kolo yango na moma tolingi koyoka yo parce que yo oza Nzambe olobaka tata d'une manière ou d'une autre o Yahweh tika ete yo olobela biso kolo tolingi kozala dispose ya koyoka yo molimo na Nzambe fungola matoi na biso fungola makanisi na biso po tomettre en pratique oyo nyonso ekobima na kati na esika oyo o Saint-Esprit wende ton serviteur atondisama na nguya na yo atondisama na barévélation okobima na kati na esika ezala ainsi dit l'Éternel ke nyonso ezali kopesa o gloire te ezala nino sans effet na kombo na Yesu Yawe ezala na contrôle ya nyonso ete nguya na yo emonisama à travers mongu na yo azala instrument pour ta gloire na kombo na Yesu Masia Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, je vous sens pas là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que Ezaba vivant, il y a des morts dans cette salle? Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux prendre l'autre micro chez Tantine là-bas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les derniers dimanches, et Amen. 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 Parce que vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Amen. Tu peux commencer bien, mais tu termines mal. Et tout ce que tu as fait, Dieu ne le compte pas. Amen. Non? Amen. Alors, ce qui est bien, c'est finir en beauté avec Dieu. Wat goed is met vreugde eindigen met God. Amen, amen. 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 Peut-être je ne serai pas long. Misschien zal ik niet zo lang zijn. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être je ne serai pas long. Misschien zal ik niet zo lang zijn vandaag. Parce que j'ai dit que nous, la période, il y a j'aime pas kotarder bato na kati na bisika oyo. Ik had gezegd dat in de periode van het vasten wil ik niet mensen hier Mais te lang j'ai laten quelque zitten. chose que Dieu m'a mis à cœur, Maar ik heb iets wat God in que mijn nous hart allons partager aujourd'hui. waar we vandaag over zullen praten. Nous allons lire des portions dans la Bible. We zullen verschillende verhalen lezen in de Bijbel. On commence par le livre de Luc chapitre 1, We beginnen eerst in het boek van Lucas hoofdstuk 1. les versets 26 à 34. Vers 26 tot en met 34. Et nous allons aussi lire le Luc 2, 6 à 7. Daarna gaan we Lucas 2 van 6 tot en met 7 lezen. Nous commençons d'abord par Luc chapitre 1. We beginnen eerst bij Lucas hoofdstuk 1. Luc chapitre 1. Pour les connaissances, Toba Obayebi Bible, beaucoup que l'Ancien Testament, après Exode et Luc. « 26. Parce que les autres, bazolu dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Luc et Zanakati, il y a Nouveau Testament. Lucas is in het Nieuwe Testament. Nous lisons Luc chapitre 1 We lezen Lucas hoofdstuk 1. et les versets 26 à 34. Vers 26 tot en met 34. Qui dit la Bible? Wat zegt de Bijbel ons? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troubla par cette parole, Marie se demanda ce qui pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et le verset 34 dit, Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je n'ai connu point d'homme? » Amen. Amen. Et le verset, chapitre 2, versets 6 et 7 dit ceci. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle la maillota et le coucha dans une cruche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtel. Dans les hôtels, rien. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, bénis ta parole. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche.
C'est pour cela maintenant nous voulons que tu nous parles ce soir. Dieu, la Bible dit, lorsque tu as dit à tes disciples, les restes qui restaient avec toi, tu les as dit, mais pourquoi vous aussi vous allez pas comme les autres? Et j'aime les réponses de Pierre qui te dit, à qui nous irons encore? Parce que c'est toi qui as la parole de vie. Merci parce que nous sommes venus dans la présence de celui qui nous donne la vie. Parle maintenant pour que nos cœurs t'écoutent. Laisse que Seigneur, comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ne voulons pas être ce peuple qui est, Seigneur Jésus, qui meurt à cause du manque de connaissances. Donne-nous de la connaissance ce soir pour que nous puissions parler de ta part. L'homme que tu t'es choisi, c'est toi qui l'as choisi. Alors il ne mérite pas être devant ce peuple, mais bénis-le éternel, que lui puisse diminuer, que toi l'éternel t'y apparaisse. Parle Seigneur Jésus, car tes instruments t'écoutent ce soir. Je prends l'autorité sur tous les plans planifiés ce soir. Que cela soit nul sans effet au nom puissant de Jésus. Laisse que tu règnes à mettre dans ces lieux. Par le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nalingi na lobelelo komoko simple. Vandaag wil ik over een simpel onderwerp beginnen. C'est Dieu qui décide. Het is God die beslist. Alléluia. Amen. Je vais parler seulement, c'est Dieu qui décide. Ik had het vaak gezegd, het is Je God die pouvais beslist. donner mon message, une autre thème. Ik kon mijn boodschap ook een andere Je thema pouvais geven. dire ce que Joseph et Marie pouvons nous dire lorsque nous serons dans les cieux. Ik kon iets geven wat ons wordt verteld wanneer we de Et hemel zijn. nakoki kolobango te parce que nanu tokofite ngana lobi naza na encore ti naza na combien encore na sur presque 80 quelques Ik heb encore à vivre. nog 80 jaar ongeveer om te leven. Amen. Amen. Parce que je le dis toujours que Ik non, zeg het altijd. les jours où on a kukufa il faut 120 ans et beti. De dag dat ik sterf moet ik 120 jaar Là zijn. même nga moko na sengi nzambe zo mulimu nanga. Dan vraag ik zelf aan God, ja, Amen. doe maar. Amen. Alors c'est pour cela que j'ai intitulé seulement mon message. Daarom heb ik mijn boodschap zo genoemd. Est simple que non, c'est Dieu qui décide. Het is heel simpel, het is God die beslist. Dans ce livre, nous allons comme une histoire très importante. In deze boek zien we een heel belangrijk Et verhaal. cette histoire est des choses très importantes. Oh, Yezali Kolobela Biso. En dit verhaal vertelt ons twee hele C'est belangrijke l'histoire dingen. de Marie et Joseph. Het is het verhaal van Maria en Jozef. Et j'aime trop la Bible parce que dans la Bible il y a la géographie. Ik hou veel van de Bijbel, wat in de Bijbel staat. Veel Même la belangrijke dingen. petite chose que ça se trouve dans la Bible. Zelfs kleine dingen die je zelf afvraagt, Parce que staan la in de Bible Bijbel. dit qu'un jour, Want de Bijbel vertelt ons dat op een dag, et que dans les villes de Galilée, dat in de stad van Galilee, ou dans les villes de ce qu'on appelle Nazareth, of in de stad dat werd genoemd Nazareth, vous n'avez pas trouvé moi jeune fille moko. dat ze één jonge dame daar zo. Et ce que j'ai trouvé dans cette passage, En wat ik hier heb gevonden is, cette fille n'était pas comme toutes les filles. is dat deze vrouw niet net als elke Alors vrouw. la fille moko gagne simple. Ze was heel erg simpel. Et je me demande parce que la Bible dit que non, l'ange était fille envoyé. En ik vroeg me af wat de engel was La gestuurd. Bible ne dit pas que non, l'ange a été envoyé. De Bijbel zegt ons niet dat de engel was Mais gestuurd. l'ange fut envoyé. Maar de engel die kwam C'est-à-dire que tevoorschijn. dans le moment où Marie était assise dans sa maison, Dat betekent dus wanneer Maria thuis zat, dans le moment où Marie était peut-être en train de balayer la maison, misschien was het huis aan het il y vegen, avait une réunion qui se faisait dans les cieux. was er iets wat er gebeurde, of Dieu er iets gebeurde in de hemel. décidait. God besliste. Tolingi totinda mwana na biso na mokili. We gaan onze kind sturen naar de A-t-il wereld. maintenant cette faveur ekokomela? Maar aan wie wordt deze zegen gedaan? Et Marie ne savait pas que non, faveur wana ezalaki likolo na En ye. Maria wist niet dat die zegen haar zou Et bien, mais overkomen. vous savez, lorsque Dieu t'a choisi, Mijn geliefde, wees wanneer je dans hem la thuis kiest. foi de Dieu, il y a des choses que les hommes aiment toujours faire. In de keuze van God is er altijd twee dingen die de Celui mensen qui a moeten doen. choisi se demande pourquoi moi, Degene die is et uitgekozen van celui waarom. qu'on n'a pas choisi se demande pourquoi lui. En degene die niet uitgekozen is, waarom hij. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses, wana. Dat zijn die twee dingen. Ceux qui ont maillé la classe, Als je slim bent of il y a zo, toujours des choses qui se passent. zijn er twee dingen die gebeuren. Comment il y a ça là pas comme bongo?
Wat heeft hij gedaan om zo te worden? Alors il y a l'autre qui commence à te critiquer par rapport de ce que toi tu as. En er zijn anderen die ga je kritikeren omdat... Ce que je suis venu te dire, Maar wat ik kon vertellen vandaag... Marie c'est quelqu'un oyo biso ba église protestant ou réveil tolobelaka mingi te. Maria is een persoon waar in de protestanten kijk niet vaak wordt over Même gepraat. Joseph dans nos églises tolobelaka Joseph te. Zelfs Jozef wordt niet vaak over gesproken. Autant na kati ya vie na bango, Maar terwijl in hun il y a leven des choses très importantes oyo ekoki koenseigner biso. zijn er hele belangrijke dingen die ons kunnen Et geleerd worden. même les jours où je peux trouver Marie dans l'icolo, En zelfs de dag dat ik Maria kan tout tegenkomen, parce que dans quatre passages il y a des convénients zou ik et vragen il y wat... a aussi des avantages. In dit stukje zul je de hele belangrijke C'était dingen pas zien. facile. Het was niet makkelijk. Mwana mwasi oyo ayebi nanu mobali te, Een vrouw die geen man akoka heeft, kokoma enceinte, zwanger kan et en worden. plus aza na fiancé. En terwijl ze nog verloofd is ook. dilemme oyo ekokaki kosalema. Wat voor dilemma kon er gebeuren Na dan? kati ya dilemme ke Marie azalaki nango, Maar in dat dilemma dat il y Maria avait had, de bonnes choses que Dieu avait préparées. waren goede dingen die God had Bible voorbereid. ezali koloba na biso, De Bijbel vertelt ons. ange fut envoyé. De engel werd gestuurd. Ange était envoyé pour qui? De engel werd gestuurd Ce voor que wie? je suis venu dire à quelqu'un, Wat ik vandaag ben komen vertellen aan de lorsque persoon toi is, tu es ici, wanneer jij hier il zit, y a une réunion qui se fait dans l'icolo. is er een vergadering dat nu gebeurt in de hemel. Deze vergadering gaat over jij hier. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, Wanneer God iets wil gaan aza doen, na besoin ya présence na yo te. heeft hij jouw aanwezigheid nodig. ozala te, lui il va faire ce qu'il a besoin de Hij faire. gaat datgene doen wat hij Ce nodig que heeft om toi te tu doen. vas voir, c'était que non l'accomplissement de ce que Dieu a décidé pour toi. Wat jij zal zien is datgene Tu wat n'as God pas heeft besoin de voor ton je. oncle ni de ta mère ni tante na yo God heeft jouw oom of pour tante niet décider nodig à ta place. om te beslissen op jouw plaats. N'a pas même besoin de ton copain ou ta copine Als jouw vriend of vriendin pour niet nodig demander solution ya vie na yo. om te een oplossing te Marie vragen voor jouw leven. Samba azalaki na besoin ya corps ya Joseph te, Maria had het lichaam van Jozef ni niet nodig. même na corps ya Marie te. Of het akkoord van C'est pour Maria. cela la Bible dit ce que Dieu a décidé, Daarom il staat de Bijbel, l'accomplira. wat God heeft beslist zal hij Halleluja. tot brengen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a décidé, il va l'accomplir. Wat God heeft beslist zal Mais uitkomen. le souvent lorsque Dieu décide, Ik zeg wel eens vaker wanneer God andoko beslist. na yo baboya. Als hij je oom Papa niet kuli mee is. tutoleki baboya. Of je oudere oom van Tone mee is. pefa mutu akoko stope nzambe aza te. Er is niemand die God kan Mama tegenhouden. ya Maria azalaki na droit ya kostope nzambe te. Zelfs de moeder van Maria. Ni Joseph ye moko akokaki koloba te nzambe nga nalingi makambo oyo te. Jozef kon niet zeggen, ja ik hou hier niet van. Ce que Dieu a décidé, il va le faire. Want hetgene wat God heeft beslist zal uitbrengen. Want het is God die C'est Dieu beslist. qui décide qui il va élever. Het is God die beslist wie hij C'est Dieu overbrengt. qui décide qui va nani abaisser. Het is God die beslist wie hij Halleluja. over zal brengen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était assise. Deze vrouw zat op haar plaats. ayebaki te réunion nini ezosalema. Ze wist niet wat voor Mais vergadering hij Bible elobi na bezig was. biso ke non fut envoyé. Maar de Bijbel vertelt ons dat hij werd Lorsque non gestuurd. fut envoyé était, Wanneer het woord werd ezali gezegd, hij werd gestuurd. s'accomplir après une débat. Daar is het gebeurd na een Lorsque debat. on a débattu, Nadat er is on trouve gedebatteerd. maintenant conclusion. Er is nu eindelijk Et een après conclusie. cette conclusion, En na dit on conclusie va envoyer les résultats. worden er resultaten gebeurd. Gabriel était le résultat de ce que Dieu avait décidé. Gabriel was het resultaat van wat God beslist had. Maar laat me niet Est-ce verrassen. que c'était une simple chose car parce que Marie azalaki vierge? Was het heel makkelijk omdat Maria wacht was. C'est pour cela nzambe aponaki ye. Daarom had God de Na uitgegeven. kati ya ville Nazareth ezalaki na bavierge mosusu te. In de stad Nazareth waren geen andere maagden. C'est qu'il y avait na bavierge mosusu. Er waren sowieso wel meerdere maagden. Qu'est-ce qui a fait? Parce que Marie lui-même il dit, Wat is er gebeurd met Maria? Zegt eloko nini na mérité pour que no nazwa salutation ya boye. wat heb ik gedaan zodat ik zo'n zegen Je moest veux dire ce ontvangen? que la Bible dit. Ik hou veel van wat de La Bijbel Bible zegt. dit, tu as trouvé grâce. De Bijbel zegt dat je hebt een zegen. Alléluia. Amen. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu as trouvé grâce. Als je vandaag aan het leven Ce bent, n'est is pas à het cause omdat de je tes gezegend bonnes bent. prières. Het is niet door jouw goede Ce n'est pas gebeden. parce que tu saves peut-être nani bien prêcher. Het is niet omdat Mais je c'est goed à kan cause preken. de la grâce de Dieu. Maar het is door een Il y a zegen même van ceux God. qui étaient meilleurs que toi et moi, Hij is qui ne beter dan sont jij plus niet. avec nous.
Die zijn niet meer Mais met à ons. cause de la grâce de Dieu, Maar door de glorie Dieu van a God permis que non dans yo tozala na bomoi. heeft God toegestaan C'est dat pour wij cela lekker que leven tout a zijn. toloté. Daarom moest je niet bij Parce zijn. que oza oyo nzambe alingi ozala. Want jij Alléluia. bent hetgene wat God wil Oza dat jij oyo bent. moko olingaki te. Amen, amen. Amen. Marie afandaki. Maria zat op haar Parmi plaats. toutes peut-être des millions de vierges. Misschien over een Celui miljoen qui a namen. trouvé grâce, c'était Marie. Degene die La gezegend werd Bible was Maria. dit De Bijbel zegt avec ons précision. met precisie. Gabriel, Het gaat zo. ozokende na ville boye. Je gaat naar deze Et stad. que tu vas te trouver dans cet endroit. En zij je bevindt op Tu deze vas plek. trouver cette fille Is dat qui deze vrouw s'appelle le vinden? nom de Marie. Die Maria heet. Oh, c'est que j'aime Dieu. Waar hij van Il over te God is. connaît par ton nom. Hij kent je bij je naam. Lorsqu'il envoie la bénédiction, il envoie avec ton nom dessus. Wanneer hij zegen is, Ayebi je naam même la op. fiancée à Marie. Hij kent zelfs de Parce que la verloofde Bible van Maria. dit, il est le fiancé d'un certain Joseph. Want de Bijbel zegt ons, hij is Il de n'y a verloofde pas van un indice qui Jozef. makanzambe na maboko te. Er is niks wat God niet weet. C'est pour cela lobi na Jérémie. En daarom zegt hij Avant Jeremia, que tu sois né, Jérémie, je te connais. voordat je geboren was, kende ik jou al. La connaissance de Dieu, salemaki tango tobotamaki te. De kennis van God was Dès niet le gebeurd wanneer wij premier geboren waren. jour ozalaki na libumu mama, Op de eerste dag dat jij in de samba Bijbel sayebaki ging, baplan ningi aza nango mpo na yo. kende God al zijn plan al met jou. Alléluia. Amen. Tu as trouvé grâce. Je hebt gezegd. Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Maria was gezegend door God. Marie azalaki une jeune comme tout le monde. Maria was jong, net als iedereen. Selon ba théologien, Zoals jonggeleerden. baza kotepa entre que Marie azalaki entre 16 ans à 19 ans. We waren aan het onderzoek aan het doen dat C'était Maria une jeune fille. tussen 16 oyo en 19, azalaki 18 na jaar. posa ya kovivre nano encore. Het was een jonge dame Et die nog aan leven. Joseph, pour les théologiens, bazoloba, c'est quelqu'un qui était entre 19 ans à 25 ans. En voor Jozef ging ze onderzoek doen. Hij was C'est-à-dire que tussen de c'était 19 une en jeune 25 jaar. couple qui se préparait pour na kokende kobalana. Dus dat betekent dat ze waren een jong koppel die nog Mais gaan trouwen. la plan ya nzambe ezalaki au contraire. Maar het plan van God Il was y a anders. d'autres choses qui peuvent nous arriver. Er zijn andere dingen die ons Et kunnen qui overkomen. collectionner même vie na yo moko. En we kunnen jouw leven laten Joseph ne stilstaan. s'attendait pas que no mwasi na kokebala kozala na zemi. Jozef wist niet dat een Ni vrouw zou Marie kunnen ne trouwen. s'attendait pas que ngai na kobala na zemi. Zelfs Maria wist niet dat ze zou Mais trouwen bien, met mais een kind in de c'était buik. quelque chose imprévu. Maar geliefde, was Mais iets wat niet préparé voorbereid na was. kati ya likolo. Maar het was al voorbereid door God. Alléluia. Amen. C'est pour cela nalobaka toujours. Daarom zeg ik wat vaker. Le Dieu que nous servons, De God die wij il aanbidden. est omniscient, omniprésent. Hij is overal Il connaît tout et il sait tout. Hij kent alles en C'est hij weet le Dieu alles. qu'on ne surprend jamais. Het is de God die nooit kan verstellen laten Mutu staan. moko akoko surprendre Dieu te. Niemand kan God Mais verstellen Dieu peut laten nous staan. surprendre. Maar God kan ons Et verstellen lorsque laten Dieu staan. fait son En choix, wanneer God zijn keuze mutu moko maakt, akoko telemela choix ya nzambe is er niemand die ezali. voor zijn keuze kan Il staan. dit tu as trouvé Hij grâce. zegt, je hebt vreugde Mais gezeten. même si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Niet wanneer je God hebt ontvangen als parce redder. que tu as trouvé grâce devant Dieu. Is het omdat je gezegend bent door Pour God. cela, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous a appelé. En daarom zegt hij, ik ben niet Nous degene die heeft gezocht, maar ik ben sommes degene que die biso tolingaki tozala, Het is mais niet wij c'est zijn degene die nzambe wij willen moto aye zijn. koluka biso. Maar het is God die ons Soki heeft otangi na gezocht. kati ya mokanda ya Jean, Als je leest het hoofdstuk van chapitre Johannes, 16, tu vas trouver kuna keno, Jésus azoloba na badisciple na dan ye. zul je zien dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, Eza bino te bato boyaki vers nga, het zijn jullie niet degene mais die c'est naar mij ngai toe nde zijn moto gekomen. na ye vers bino. Maar ik ben degene die La jullie naar jullie grâce zijn était toegekomen. trouvée vers vous. Jullie zijn Marie, gezegend. tu as trouvé grâce devant Dieu. Maria, je bent gezegend Je door vais te God. dire que mon frère et ma soeur, tu as trouvé grâce devant Ik Dieu. wil zeggen, mijn broeder, mijn Si zus, tu dat jij peux bent voir les gezegend door journées God. d'aujourd'hui, c'est parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Als je gezegend Ezali na bent, makasi na yo te, ni na mayele na yo is te. niet door je eigen kracht of door Comme je ces eigen jours-là obandaki kofanda. omdat je op die dag staat. Bafula ya basorcier ezalaki balia yo bomona mokolo ya lelo De te. dag van de Mais lorsque yo fandaki, wanneer jij il y zegt, avait une réunion ezosalema. was er een Et vergadering parce bezig. qu'on décidait ange nini fallait qu'on combattre pour te yo vivre. En ze waren aan het beslissen dat Et hij quand ons on zou s'en va lelo, Als je vandaag aan het leven c'est bent, parce que tu es là, nani le choix que Dieu a fait. is dat omdat je de keuze hebt gemaakt.
Moto trompé yote. Niemand kan jou Oza fruit ya wazar te. Je bent niet zo, Mais oza foi ya benediction. Nani fruit ya benediction ya Nzambe. maar je bent de vrucht van zegenis van God. Marie était là. Maria was er. Nazo calculé. Ik reken uit Les jours de dag où Marie a zizemi. dat Maria zwanger werd. Alors a komi sikoyo. Maar nu, Soki otangi na kati ya mokanda Matthieu. als je leest in het hoofdstuk van Mattheus, Chapitre 1er. vanaf À partir des versets 18 jusqu'au 25. vanaf vers 18 tot en met 25. Et au Ketanga, les sous Matthieu de 13 à 15. Daarna lees je Mattheus 2 tot en met 30. Ou du 23 au, du 19 au 23. Of van 19 tot en met 23. Ok, Ndegotanga, parce que nous n'avons pas le temps. Dan moet jullie thuis lezen, want we hebben geen tijd. Matthieu chapitre 1er, 18 à 25. Mattheus hoofdstuk 1, 18 tot en met Et 25. Matthieu 2, 13 à 15. En Mattheus 2, Au 15 Sauté, au tot en met. Tangi 19 à 23. Daarna ga je verder van 19 tot en met Et 23. okomona kona keno nani eza na biloko moko oyo esalamaki ntango baye koyebisa nani Joseph keno mwasi na yo aza na zemi. En je zal zien dat er dingen gebeurden wanneer Jozef werd verteld dat Bien hij aimé, il y a dat d'autres hij zwanger bénédictions was. Nzambe yaka. Maar geliefde, er zijn sommige Okomi zegenissen. komi tona me pourquoi ponaki nga nana mona kapasi ya boye. Je vraagt jou, waarom heb je C'est uitgekozen une dat ik bénédiction mais qui porte d'abord des problèmes dans ta vie. Het is een zegenis die zijn problemen ook niet. Marie ne s'attendait pas que non nani zemi wana ekoki kokomisa ye na baproblème ya ke no fiancé na ye akende koboya ye. Maria wist niet dat met deze zegenis dat haar eigen verloofde haar lief had. Mais eloko moko nalingaki ye ezali ke no lorsque Dieu Maar wat ik van hou is, commence quelque chose wanneer God iets begint, azali komema ngo ntina suka. neemt hij het mee tot het einde. Même lorsque Joseph a décidé Zelfs wanneer Jozef et que non nani natiki Marie parce que nalingi ye lisusu te. dat ik laat Maria, want ik hoef haar niet meer. L'ange Dieu lui-même a décidé d'aller parler au Joseph. Dat God zelf naar Mais Jozef. bien aimé, même tes ennemis, Dieu va les parler pour que nous allons bénir Namboula Oyezale. Mijn geliefden, zelfs zijn vijanden zullen Alléluia. God naartoe gaan en met hem Parce praten. que tel que tu es là, Want zoals je nu il bent, y a des projets que Dieu est en train de préparer. zijn er dingen die God Tel que tu es voorbereidt. là, Zoals je il nu y a bent, le règne qui est en train de se faire dans les cieux. zijn er Dieu vergaderingen le die Père, Dieu le zijn. Fils et le Dieu le Saint-Esprit se réunissent God de Vader, God de Zoon ensemble en God avec de les Heilige Geest 24 komen samen. dehors et les 4 êtres vivants En dan 24 pour anderen en dire de que 4 non, anderen. l'année 2013 Om te zeggen dat de jaar peut-être c'était l'année de malheur pour cette femme ou cette fille, dat hein, misschien geen goed jaar ou was. pour cet homme, hein. Of voor deze Mais man. 2014, Maar qu'est-ce qu'on 2014, peut faire? wat kunnen we C'est doen? pas ce qui s'est passé avec Marie. Hetzelfde wat gebeurt met On dit Maria. à qui on peut donner cette responsabilité, Het aan wie kan deze qui on peut verantwoordelijkheid amener geven? cette bénédiction. Aan wie kan deze Mais Marie geven? voit comme bénédiction, Maar Maria zag mais het son niet. mari voit comme une malédiction pour la vie. Maar de man zag het als een slecht iets. Ce que toi tu trouves comme bénédiction, Wat jij ziet als zegenis. les autres baza komonango comme malédiction. Die mensen, zien andere mensen het Parce que baza als ko comprendre te à qui tu es en train de servir. want ze begrijpen niet wie je aan het aanbidden bent. Les jours là Maria fanji, Die dag zat Maria. nakanisi Maria banji kolela, Ik dacht misschien Maria begon te huilen. abanji kolela. Ze begon te huilen. Binzambe soki makambo yango nayebaki ezalaka boye. Ik dacht, ja, als ik dit Efale had po eyela nango ngai. had ik liever niet dat het mij was overkomen. Po oyo tokobenga yango ekomi lokola malédiction. Want dit is een soort vervloeking dit. Eza lisusu manani boni bénédiction Het te. is geen zegenis meer. Comment bénédiction ekoki kosuivre Bible elobi nani issue et aucun chacun la bénédiction de l'éternel. Hoe kan zo'n Mais zegenis comment volgen? cette bénédiction eza kosuivre avec des chagrins derrière. Maar hoe kan deze zegenis Mobali met onga de macht nalingaki komen? fo atika ngai lelo. Of misschien op het A moment cause ya nani likambo oyo nga nayebaki te. door iets van wat ik nergens van Mais wist. dans le même temps, Maar op diezelfde il y tijd avait la consolation de Dieu dans la vie. was hetzelfde. Was Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Boyebi ezali na biloko moko oyo nakokaki koloba lelo Er zijn andere dingen die ik vandaag kon oyo vertellen. Maria azali kolobela biso. Waarvan Maria Mais ons heeft gevraagd. tofungoli nanu soki omotangi très bien na kati ya Bible Als je goed leest in de Bijbel, ozali komona keno Marie zie je dat Maria azalaki na fiancé. verloofd was.
Ndenge Bible ezolobela biso de 25 jusqu'au 30. Zoals de Bijbel vertelt bij 25 tot Et cette fiancée baza ko déterminer na ville na ye. En deze verloofde staat in de Mais la stad. Bible détermine encore que non, au verset 28 j'aime très bien. Maar van vers 28 hou ik heel veel van. Ezali koloba que non, ezalaki na mutu moko. Het vertelt ons dat er een persoon Mais na was. mutu wana a trouvé grâce devant Dieu. Maar dit persoon had Dans cette grâce qu'il a trouvée, deze zegenis die hij had gekregen. ezalaki pour que non akoko devenir le maire de multitude. Amen. Was dat zodat zij. Mais c'est que nani oyo de maire de multitude ezalaki lisusu na ba inconvénients sima Maar nango. nu deze moeder van meerdere stammen Mais had. boyebi nani nazana histoire moko na lingi na beta entre parenthèses. Maar is even tussen haakjes een verhaal. Na choix ya Maria, De beslissing van to Maria. na choix ya Nzambe pardon. Of de beslissing van God. C'est Dieu lui-même qui décide des critères oyo il faut ponela mutu. Is God zelf degene die beslist wat de. Parce que lorsque Maria koko mituna, Want als Maria zich pourquoi afvraagt, Nzamba poninga? waarom heeft God mij gekozen? Mais na choix de Dieu lorsque nous lisons, Maar de beslissing c'est van Dieu God. qui détermine des qualités ou des potentiels oyo aza ko déterminer na vie ya mutu. God die beslist en kijkt naar de potentie. Mais en bien de aimé kwaliteit die boyebi hij que heeft. non bato ebele Er zijn veel bazali mensen kokweyaka jalousie ya bato mosusu die vallen door par jaloezie van andere rapport mensen. nani critère oyo Nzambe adetermine na vie ya bato mosusu mpona kopona bango. Door datgene wat God heeft uitgekozen om degene. Nayebi pasteur moko Ik ken een pastoor. aza na Congo. Die is in Congo. Un jour azoteya azoloba Op een dag was hij aan het preken en hij zei. alobi azokongo aza meme koseka Hij lachte en hij zei. alobi na kati ya bancien ya eglize na nga Hij zegt bij andere eza gemeentes. na bato moko oyo ntango nga na bandaki komela masanga Waren andere mensen van naza aan het kolala drinken na was. bar Ik sliep bij een bango bar. bazalaki badiacre na kati ya eglize. We waren hoge mensen in de kerk. Et lorsque bango bazali nani kobondela En wanneer hun aan het ngai doen na waren. bandaki kosala nani ambiance na kati ya mokili. Ik was andere dingen aan het doen. op de Mais wereld. ce que je savais pas Maar wat ik niet wist was. et que non c'est moi qui oyo nde moto nefalaki na conduire baoyo bazalaki. Maar ik wist niet dat ik nalingi was sikoyo degene die naloba dat- nini me bien aimé Wat ik wil vertellen na is. critère ya Nzambe Met datgene wat Nzambe God kan atalaka doen. bane ya conversion na yo te. God kijkt niet naar de jaren die Nzambe jij hebt meegedaan in de atalaka wereld. mpe basens ya vie na yo te. God kijkt ook niet naar de richting van je Mais ce leven. que Dieu regarde, Maar wat God c'est kijkt, ce que toi tu es devenu. wat jij bent geworden. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Maria bandako vivre, Want wanneer Maria aan je het doen peux was. parler des choix de Dieu. Ik kan praten over Lorsque Dieu de choisit, keuze van God. il y Wanneer a God des gens qui seront étonnés de ces choix-là. zijn er andere mensen die Je peux verteld parler hebben par deze keuze. exemple de l'homme comme David. Ik kan misschien praten over een persoon als David. David, c'était le choix qui était abandonné par les hommes. David was een keuze die Nani was abandai gemaakt door kokonte mensen. sur David. Die let er nog Nani op. abandai komona David kodefile. Die zag David C'est als pour een cela nalobi comme ilakisa te ke ozalaka. als je niet zelf ziet dat je sala goed ke bent. no bato bayeba yo te pour que jour bato bakoya koyeba yo Dat is zien dat je- bakoka dat- kozala étonné. Dat Alleluia. Ga kennen. Dat oyebi nakendaki na église moko Ik was laatst bij een gemeente. nakuti frère moko afandaki na kati ya église. Ik zie een broeder en hij zat in lorsque de gemeente. aye bazali kopresente bato Waar werden mensen gepresenteerd. alors akei ye mpe moko mpo bato bayeba ye ke no ye mpe aza diakle ya église. Dus hij kwam, hij zegt ja, zodat mensen ook wisten dat hij aye alors van de ntango kerk was. bazopresente balobi o paster kinganja eboyeboye presenteerde- ye mbala moko alobi Hij zegt ja, broeder. paster nga mpe diakle ya église. Hij zegt ja, pastoor, ik ben ook Alleluia. een persoon van God. komi lakisa te po ete nzambe aza na besoin présence na yo Ik te. zal niet laten zien wat God in jou oyo aanwezigheid atangi nodig. paster na yo ayebi yo te. Al kent jouw pastoor jou na niet. kritere ya nzambe ayebi yo. God die kent jou wel. Alleluia. na kati ya kritere ya nzambe In het boek van God. même na plan ya Saul Zelfs het plan van Saul. ezalaki te ka un certain David akoya kobondela Goliath Het azali. is niet dat één persoon na David had rime ya vechten. Saul Maar één kombo ya Saul David ekomamaka te. was er ook geen naam voor na David bato opgeschreven. bazwaka formation Voor de mensen die formatie David hebben azwaka geschreven. formation Was te. David daar niet onder. mais lorsqu'ami trouvé devant des Maar filles wanneer hij voor zijn zamba ayebaki David na kati ya zamba azalaki. wist David de plek waar hij was. tel que tu es là nzambe ayebi yo. Waar je nu bent, God osala is course na moto te ne bien aimé. doet geen race met soki iemand. otali kaka keno baoyo peut-être obotama na bango Als je kijkt naar si lelo de bamosusu baza te
Tot vandaag zijn er mensen na bakamarade. Ik had vrienden. Bamisusu lelo bakufa na sida. Anderen zijn nu overleden aan iets. Maar ik Ce weet n'est pas nog. parce que nalekaki bango. Dat is omdat Mais ik c'est beter ben juste dan parce que j'étais le choix de Dieu. Maar het is omdat ik de keuze van God heb. Alléluia. Ce que oyembaka kitoko, c'est le choix de Dieu. C'est ce que Marie avait porté. Maar je moet weten dat het La jalousie. Het kan jaloers Lorsque worden. tu as le choix de Dieu, Wanneer je bent een keuze bent van God, comment minimiser yo? zullen mensen proberen jou klein te Ayepe na maken. nyango. Ja, wie weet Ana hij. kacha mukanda nombre. Hij heeft daar Bible ezoloba na biso na kacha nombre De keno. Bijbel vertelt dat ze een stuk Bana van na God. Israel babanda koloba. Dan vroeg van Biso Israël, nyonso toza saint. wij zijn allemaal Pourquoi heilig. kaka Moïse na roba koko telema? Waarom kunnen alleen hun Ana staan? ligina yebisa eza problème na yo te. Vertel dat dat geen probleem Eza voor jou is. problème ya choix ya Nzambe. Dat is het probleem van de keuze van God. Yainde Nzambe moto aponanga. Ik ben diegene die God Oyebi heeft eza gekozen. na bamisusu. Er zijn anderen. Lorsque nazo prêcher. Nee, ik kan aan azora spreken. kokoloba ke no ngai mpe na kokoloba makambo ya lobi. Hij zegt, ja, ik kan niet Peut-être hetzelfde que je zeggen. peux parler mieux que lui. Misschien kan ik wel Mais beter ce n'est spreken dan pas hem. question de parler bien. Maar niet over C'est spreken. question de choix de Dieu. Amen. Tu peux parler bien. Je kan goed praten. Comme mutu moko nayokaki azoyebisa nga alobi. Dat is een persoon die ik hoorde. Die zei, eloko pastor, nalingaka te na patron na nga waar ik niet van hou alobaka is van français mijn lokola pastor. monoko ya mboka na bango. Hij kan Frans praten. okoyoka dat is azoloba van zijn boye land. aloba pourquoi alobi pourquoi. In plaats van dat hij zegt, pourquoi zegt hij pourquoi. aloba parce que alobi parce que. In plaats van Alors, mais moi qui parle mieux français, ik die beter mais Frans naza praten. travailleur na ye. Maar ik werk voor hem. nayebisaki c'est le choix de Dieu. Zij zeggen dat is een keuze van God. koloba aye akoloba te yandike no azalaka bisika wana eza question te Het is geen atoliaka kwestie. dictionnaire lokola nani François Mitterrand Al lees je de woorden die dag en jeki nacht. avuli ke ye azala wana. Het is God die Alléluia. bouwt. Le choix de Dieu De keuze van ça God peut étonner que les gens. kan mensen verstaan. Le choix de Dieu De keuze van peut God bouleverser badonner ya bato. kan alles om zijn kop laten staan. Alléluia. Amen. Et lorsque bato bazomituna En de mensen est-ce que ye vraiment bongi azala pasteur zijn echt nafandi na lobi ce n'est pas moi Ik ben niet c'est le choix de de Dieu. keuze van Oh, God. est-ce que ya bongi azala chrétien Is het goed dat hij ce n'est pas toi Jij bent c'est niet le de choix de Dieu. keuze van God. C'est pour cela je dis c'est Dieu qui décide. Daarom zeg ik, het is God Il die décide qui va mourir. Het is God die beslist Il wie zal décide sterven. qui va vivre. Wie zal leven. Il décide qui va avoir des Hij enfants. beslist wie zal Na leven. oyo pe akoki kozwa yango te. En degene Et die niet zal personne ne sterven. peut blâmer Dieu. En niemand kan Na God. décision ya Nzambe ezalaka van God. toujours oui et Is amen. altijd ja en amen. Parce qu'il est Dieu. Want hij is God. Alléluia. Amen. Arrêtez de critiquer les gens par rapport à être na bango. Je hoeft mensen niet te kritiseren hoe ze zijn. Oza na besoin ya kokritike te po oyo omoni ye. Je hebt het niet nodig om te Eloko nini kritiseren. elakisi yo ke oyo oza nango nde eleki oyo aza nango. Wat laat zien dat datgene wat jij hebt beter is dan datgene Maria wat hij azalaki heeft. na ye calmement. Maria was gewoon normaal. Moto atya ye mpe meme ka te. Niemand kende haar bijna. Me nzoka na lola nzambe abandaki kotya ye ka. Terwijl in de hemel God aan Parmi iemand des aan de plek milliers was. de vierges oyo bazalaki na kati ya ville. Onder de Ou miljoenen parmi maagden des die daar waren. centaines oyo bazalaki na kati ya ville Nazareth. Of die honderden die daar waren. eyake une seule fille oyo atoshaki motema nzambe. Was er maar één persoon Yango die aan de nalingi hand van God nalobaki was. oza choix préféré ya nzambe na Dat wil zeggen dat jij bent uitgekozen door God. meme balinga te Alles daarvan oza choix ya nzambe. met de keuze van God. okomona moto mosusu aza kodenigre Je yo zou amper zo zien. parce que ayebi te ke no oza choix ya nzambe. Diegene weet niet dat jij yango keuze bent van nalingaka God. José Nzita alobi kanganga foto Daar hou ik van. Zoals je ziet dat pesanga mikolo komsa okomona ndenge nini nakozala lobi. Alléluia. Parce que ce que je suis aujourd'hui, Degene wat ik vandaag eza ben. oyo nakozala lobi te. Degene wat ik morgen zal Parce que zijn. c'est Dieu qui
décide. Dat ik ben Soki begonnen. décide lelo na mona pasi. Als hij Elingi vraagt, koloba voor te ke lobi pasi na ngai ko continuer. Zeker niet dat dat... Parce que celui qui connaît mon lendemain, c'est l'Éternel des Want armées. degene die dat kent, dat is God zelf. C'est pour cela Paul a lobby. Daarom kent de Oh Dieu a sa malamu. God is goed. Il a donné ces choses. Hij heeft Pas zijn parce que gegeven. tu sois plus intelligent Niet et zodat plus wij- meilleur Oké. que les autres. Ook intelligenter zijn Mais dan anderen. akache biloko na bato ya mayele apesi yango na bazoba. Maar hij heeft die slimme dingen afgenomen van de Halleluja. intelligenten en heeft dat aan de Parce que domme le gevonden. monde te voit inutile, je vais te dire aujourd'hui que Als de tu wereld jou ziet als geen nut. lorsque les gens qui sont à côté de toi, tu vois que non, tu portes rien. Yebisa bango que soki bozo vivre eza cause na Dat je niks nga. hebt. Soki nabondeli nzambe azoyoka ngai. Wanneer ik aan het bidden ben, is Soki dat... naleli bino boza na protection. Wanneer ik aan het heilig ben, Alléluia. is C'est le choix de Dieu. het is de keuze van God. Yango nalobaka moto akorijaka nzambe te. Daarom zeg ik, niemand mag God corrigeren. Moto mpe akokaki kokorige nzambe aza te. Er is ook niemand die God kan Même corrigeren. Joseph, il pouvait même pas corriger Nzambe. Zelfs Jozef kon Bongo God niet yo corrigeren. osanani po ete okoka ko corriger Dus Nzambe. wie ben jij om God te gaan corrigeren? Choix oyo Nzambe asali. De keuze die Moto God heeft moko gedaan. akoki kotelemela yango aza te. Niemand kon ervoor staan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Tofungole na kati ya 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 au 30. We lezen buiten ons Bijbels op hoofdstuk van 1 Qui Corinthians. dit la Bible? Wat vertelt de Bijbel ons? 1 Corinthiens. 1 Corinthians. Moto oyo atrouve akokotangela nga na lombango nyonso. Nani aza na Bible ya français? Tangela nga. 1 Corinthiens 1 verset 26 au 30. 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 26. Qui dit la Bible? Wat vertelt de Bijbel ons? Vous trouvez te? Bozambango, hein? Alors, boy, considère, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise ou qu'on méprisait, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été faite pour nous sagesse juste et sacrification et rédemption de nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Balobi, Er staat, j'aime bien Paul. ik hou veel van Paulus. Il a pris les choses viles. Vite. Hij heeft lege Oh dingen balobi gegeten, ye vraiment. waarvan werd gezegd, Koloba hij kuta pamba azokoka koloba kan te. het eens normaal praten. Mais bazwi vraiment batie liboso ya bato po atelema. Maar hij wordt nog hiervoor gezet om te praten. C'est le choix de Dieu. Dat is een keuze van God. Balobi les choses vilaines. Wordt gezegd, degene Mo dingen die vilain na geen- français sota na lingala eza nini? Wat betekent dat? Biloko ya mabe. Dat betekent dus... Batali ye balobi. Vraiment, ye vraiment bula wa yo. Ze kijken naar hem en zeggen, ja, hij stelt niks voor. Mais aza pe kobengama pe chrétien. Maar hij noemt zich ook Mais christelijk. toyebaki azalaka na vitrine. Maar we kenden hem toen in Vitrine. Oyebakaki azalaka. Je weet dat hij toen was. Mais nzambe ayebiki azalaka lisusu. Maar God die weet dat hij niet meer zo is.
Amen. Amen. Paul azana ba parole. Paulus heeft... Alors, ce n'est pas parce que vous êtes noble. Hij zegt, het is niet omdat je Muto nodig sala bent. kabolamu au azate. Er is niemand die alleen Boko goede dingen sangate, doet. muto sala kabolamu Er azate. is niemand die alleen maar Biso tuto zamba, beso nzamba banjuko tala biso ba fimbu tokozua. Wanneer Toko bata God- ko regretter chaque jour. ons zou oordelen zijn. Oyo zo kanise za bolamu nzamba zo mona ngweza mabe. En jij denkt dat het Mais goede is, Paul a dat het lobby. dat slechte. Ce n'est pas par ta sagesse, Maar Paulus zegt, het is mais niet door c'est het goede, par la grâce de Dieu. maar door de glorie van God. Tu es le choix de Dieu. bent C'est de keuze parce van God. que non, ba mama ba décida ka ba bota yo non. Maar het is- Oza choix ya nzambe po nzamba décida ke okota na famille wana. Je bent de keuze van God dat God heeft Po uitgekozen. soki alingaki to olinga kosala mpe mwana na bango te. Want als hij niet wou, Alléluia. familie C'est gesproken. pour confondre les autres. C'est C'est pour cela que je dis toujours, tel que tu es là, c'est tel que Dieu est. zoals je Faut bent, changer zoals God le is. mon côté. Je moet niet veranderen. nalobaka soki naza mokuse parce que nzambe nga nabondelaka pe ya tai wana. Dat is omdat deze God Halleluja. hetzelfde lijkt. naza na besoin kotia yambi te mpo natela mpo nzambe na nga aza mwindu lokola nga. Halleluja. Alléluia. Amen. Dieu pas le temps pour corriger Dieu. Ik heb de tijd niet Lorsque om te Zolo corrigeren. Tala Yazotebuka, notre Dieu Azotebuka. Alobi que non, Paul Azalaki Musali Munene, bote figure. Als er wordt gezegd, Paulus was een goede persoon en netjes. Alléluia. Tala grand boss na sima. Maar kijk wat er op de Zamba alobi soki na longoli yango koko morgeye. God zei, wanneer ik Koluka het te dag zal nzambe atiki yo ozala bongo po soki atie yo na ta yo olingaka olinga ozala plus orgueilleux que maintenant. Misschien als hij God jou had gemaakt zoals jij het wou, dan Alléluia. had je nog hoogmoediger zijn. Les choix de Dieu. De keuzes van Celui God. qui connaît le caractère. Il y a chaque personne et créature. C'est Dieu lui-même. Degene die het karakter kent van elk persoon. Lorsque elke papa creatie y a van zijn. David, négligez David mwana na ye. Wanneer de vader van David Akomaki lokolo afgegeven, mwana ya mosala na ndako ya papa na ye. hij werd net als een werker voor Mais zijn Bible vader. elobi na zamba ozalaki David. Ngai zambe na yebaki yo. Kende ik God jou. Naza na besoin choix ya papa na bino te. Ik heb jouw keuze Ni ya van vader moko na gekozen. bino te. Of van jou ook. Même choix ya nzambe ekokisama na mbula 2014 na vie na yo Maar dat au betekent nom dat de God Jésus-Christ. als je uitkomt in de naam van Bandoki Jezus. babina, bandoki balala na sa mabele, mogen kunnen bagene kunnen lokola dansen. ndenge bagenelaki Paul, balobi nous mangerons jamais jusqu'à ce que Paul mourra. Alors basala bongo, tu ne mourras pas. Al kunnen ze dat Les allemaal promesses doen, de Dieu vont zal niet s'accomplir dans ta sterven. vie. De belofte van God zal uitkomen. Alléluia. Amen. Ce n'est que des marchepieds qui vont t'amener dans la gloire de Dieu. Het zijn maar dingen die jou zullen Tu es meenemen. le choix parfait de Groot van Dieu. God. Je bent de belangrijke keuze van God. Alléluia. Amen. Na kati ya choix ya Nzambe, In de keuze van God, soki aponi, wanneer hij iemand uitkiest, il y a toujours des questions. zijn er altijd vragen. Mais tika bato badiminue yo. Maar laat mensen jou minder maken. Alléluia. Tika bato badiminue yo. Laat mensen jou minderen. Tofongoli lisusu na 1 Timothée chapitre 1er. We openen nu weer op bij onze Bijbels op 1 Timotheus. Nazosuka wana. Ik eindig hier zo. 1 Timothée chapitre 1er verset 12. 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 12. Qui dit la Bible? Jusqu'au 13. Tot en met 13. Toke na lombango nyonso. We gaan zo snel mogelijk. La Bible dit ceci. De Bijbel vertelt ons. Et c'est à cause de cela que je souffre. Ces choses, mais je n'ai nu point honte, car je sais à qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il est la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et le verset 13 dit ceci. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas honte. Je moet jezelf niet schamen. Kozala na soni te. Je moet je niet schamen. Ya oyo ezali koyela yo. Van datgene wat je overkomt. Pamba te oyo ezokoyela yo. Want datgene wat je overkomt. Eza koprepare nde gloire ya Nzambe na kati ya vie na yo.
zorgt alleen voor de glorie van Na God. mbula oyo lelo tozosukisa ane na biso. Vandaag eindigen Pamba te lelo eza dernier dimanche ya cette année. want het is de laatste Et dag van dans het jaar. 2 jours nani ozochanger lisusu mbula ozokota parce que okokota yango au nom de Jésus. Want voor over 2 dagen Mais zijn ce we que je nieuwjaar. suis venu te dire c'est quoi? Maar wat ik kon vertellen is, Lorsque toi tu prépares fin de l'année, wanneer je aan het eind van Dieu het est en train de jaar préparer l'année prochaine pour toi. is God dan nu Et le plan voorbereid. qui va s'accomplir l'année prochaine, Het plan wat volgend jaar zou ne uitkomen. sois pas honte de ce que tu vas devenir, Je moet niet ni schamen de voor ce que wat les we hommes vont dire. of voor wat mensen zullen Voyez bien, mes zeggen. bien-aimés, Weet jullie mijn geliefde? ezalaki facile te mpo na Maria tambola na mokumba baloba tala mwana azanga papa. Het was niet moeilijk om te zeggen, ja, Halleluja. Maria, ze heeft een kind, maar geen eza vader. pasi bato babanda kolakisa yo misapi. Het is moeilijk om Mais nalingi nayebisa yo maar laat me vertellen et que la Bible dit dat de Bijbel ce zegt, qu'il a appelé, wat hij heeft geroepen, il l'a préparé heeft hij et voorbereid pour l'élever dans les lieux célestes. om uit te C'est-à-dire que sache que tu es bien préparé Dat betekent dus pour l'élévation dat goed et pour voor innovatie. l'humiliation que les hommes bakosala vis-à-vis na yo. Parce que après humiliation, il y a une élévation. Is er Si innovatie. 2013 tu étais humilié, Als 2013 je gehumileerd was, ozalaki sujet ya monkeri, je was ozalaki sujet ya mani méprisance. of van het pijn. Je te dis que non kaka baoyo babanda koméprize yo, baoyo babengaka yo za sorcier, baoyo babenga yo ke no yo nde moto oza koza baproblème na biso. Die zeiden, ja, C'est les mêmes personnes vont te chercher pour dire cherche celui que toi tu dis que Dieu est là pour qu'il puisse intervenir dans ma vie. Het zijn die Je mensen die te dis zeggen, que ce n'est que le commencement ya gloire oyo nzambe aza kolekisa yo. het is maar de begin van Marie ne het savait van pas God que om te non zien. akozala quelqu'un qu'on va parler dans le monde entier. Maria wist niet dat zij een persoon was. Mais je vais te demander, Maar ik zal je vertellen, le Dieu que tu pries, de God die hij aanbidt, il fait les choix pas par un sentiment. hij doet dingen niet bij Regarde zijn femme gevoel. comme Rita. Kijk een persoon als Rita quitté mboka na ye un étranger Ruka, qui vient dans les jeunes dans la ville à Jérusalem, die komt naar het land qui Jeruzalem. trouve un homme comme Boaz. Die vindt een persoon als Qu'est-ce que Boaz. les hommes peuvent dire à Boaz? Wat kunnen personen Ce zeggen qui tegen dit Boaz? soto zalaki wana ba Congolais, Als wij daar mais maar tolobi Boaz. we zouden zeggen Mais Boaz. aza femme akufela mobali. Zij is een persoon die Basi zou weten. bakufela mibali baza bandoki. Ja, man, die Baza na bututu. Ze hebben Malédiction na belata bango na nzoto. Ze zijn allemaal Na vervloekt. bambongo nyonso oza nango Boaz. Al dat geld dat je Omoni hebt. basi ya kolinga te kaka Rita. Jij denkt je gaat Rita andere vrouwen alleen oyo van toyebi Ruud. meme pa village auta. Ruud, we weten niet eens waar het Mais vandaan komt. seke batutu bayebaki te. Met andere Rita woorden, était le choix de Dieu. Ruud was een keuze van God. Malgré outi na nzambe ya babal. Al komt ze van God Mais van Dieu le connaissait Mais avant God que die kende. Rita existait. voordat ze was geboren. Alléluia. Toi qui critiques, Jij kritiseert. mokolo nzambe akokritike yo okokoma lokola papier. Wanneer God jou zou kritiseren, Halleluja. zou je net papier worden. Po nzambe soki atongi moto Want als God iemand over iemand tina gaat praten, fon na village na banyama bayebi ke nzambe atongi yo. zelfs anderen in kleine dorpen, zelfs kleine Halleluja. dieren weten dat God alweer heeft Est-ce gepraat. que comprendre nga? Begrijp wat ik zeg? Comprendre nga? Begrijp wat ik zeg? Po ya kotonga yo makambo olobaki na kati ya bato te. Want hij zal praten over Akotongo dingen die yo ons zijn. osalaka nde na ndako na yo ntango okangaka chambre. Wanneer je de deur doet, alleen bent op Atongi je yo kamer. sikoyo tina Goed om je bitama praten. yeyebi ke asalaki boye. Dat is een vis om de water wat hij Halleluja. heeft gedaan. Nzambe adanger. God is soki moto atongi yo esala yo pasi te. wanneer iemand over je praat, doet dat Mais altijd. zala nde na crainte ya nzambe. Maar Parce que wees c'est alleen bang voor Dieu God. qui décide. Want het is God die kiest. Si t'as gardé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a les plans merveilleux pour toi. Wat hij heeft belangrijke Bato plannen voor babandai koloba Moïse, Mensen zijn yo niet moto geloofd. lokola ngai na yo, pourquoi mitomboli? Iemand zoals jij en Mais ik. ce n'est pas Moïse moto Maar het is mitombolaki. niet Mozes die zijn geloof heeft gebracht. Bato bakoko kamo lelo komi kobondela bongo. Mensen vragen zich af hoe kan je Ce zo n'est pas bidden. yo moto komi kobondela Maar jij bent bongo. niet degene die zo bidt. Parce que c'est le choix que Dieu a fait pour que okomoyo Maar het zali. is de keuze van God Eza na die hij heeft bamisusu gedaan. balekaki yo meme na kobondela. Waar anderen het Mais niet lelo aan bakoma kunnen kaka bidden. tango tozalaka Maar nu zijn ze lokola alleen maar moko na yoka na klaar. matanga. Dat is eentje Ah, die vraiment wordt biso tobandaki kotambola na bakakenza Ja, bobandaka kotambola
bozotambola lisusu te ntango asoloba wana aza na butei ya masanga na maboko biso vraiment ntango bajimi warker bazuya na bakongo biso tozoyamba bango na bastade de martyre tozalaki bagrand intercesseur bozalaka mais biso tozali. Notre Dieu n'est pas le Dieu des passés, c'est le Dieu des présents. Ce qui n'a yebaka yete, lelo ayebiye. Parce que c'est lui qui m'a choisi et c'est lui qui a décidé que je sois tel que je suis aujourd'hui. La parole na ye, parce que je suis parfaite de Dieu. Na kombo na yo sumasi. Totele ni place tozali maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rokobobo shikama masanta. Alléluia. Zambe papa. Zambe nanguya. Sanjolamaya. Sanjolama na bomo yinhanga. Papa. Sambalanguya, Sanjolamaya, oh Sanjolama na mukolo ya lelo Yahweh, Papa, hey Yahweh, Sambalanguya, Sanjolamaya, Kalabisoto yembeliye. Bisoto Sanjolie, mama, yokalelo lo sambonanga, mama, yokalelo lo sambonanga, Chali Zambelanga, Hosanna na Yahweh, Yembo Hosanna na Yahweh, oh Yembo Hosanna na Yahweh, Otona na Kembo Toko Yanda na Yahweh, oh Bongina Lokumu Yesu na Banda kotombola Hosanna, celui qui est assis sur son trône. Banda kobondela, banda koloba Hosanna, celui qui donne la vie. Banda kobondela mes bien-aimés. Abongina lukuma, abongina masantoli na poko na lelo. Banda koloba na ye maloba kitoko ye kouta na motema na yo. Akombo na Yesu Masi. Bondela bondela mes bien-aimés. Bondela le kombo na Yesu Masi. Il est Dieu. Il est Dieu. Son nom c'est Hosanna, 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 toi qui assis sur ton trône. Priez que Pambola yo te reconnaître la yo na poko na lelo. Ete yo chali zambe na biso. Merci parce que nos achats yo sali biso lelo. C'est toi qui décides la vie. Lorsque Polo na moni lelo bukola lelo. À cause de la décision qui était prise dans le ciel. Oh, mes bien-aimés, Nzamba trouva-t-il bon que osala digne yakobenda mwana na ye na poko na lelo yango neseke lokoka kopesa yata merci merci oyo euti na kati ya motema na yo il a besoin seulement de ton adoration na kombo na Yesu Masi. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Tous ensemble, tokobondela maintenant comme un seul homme pour dire à ce Dieu-là, comme Marie avait trouvé grâce devant toi, fais-nous aussi grâce pour cette année qui commence. Mais bien aimé, là où tu as vu des choses qui n'ont pas marché,
C'est l'occasion de parler à Dieu. Que je puisse trouver grâce dans ce domaine. Et que ma sœur nanga yetambola na mbula ezali koya. Bakelasi nanga na lingi komona ba chose favorable na vie nangai. Et que na makambo nyonso ezali kotambola te, que celui qui connaît les critères de celui qui va choisir. Ozala une critère parfait pour Dieu. Pour que akoka kokita kosala na bomoi na yo. Na kombo na Yesu bondela maintenant au nom de Jésus Christ. Parle maintenant ton Dieu. Ata kolobela nzambe na yo. Anda kolobela nzambe. Na kombo. Yahweh,
okamashika babababa tolingi tomona kembo na yo nkolo na kati ya mabota na biso nzambe. Toi qui as dit Seigneur, tu dis un seul mot et la chose s'accomplisse. Tala pourquoi na poko na lelo tolingi loba kaka liloba moko pour que ba vie na biso change na poko na lelo. Tolingi tomona ba situation na biso kobongwa na nzambe. Tolingi komona kolela na biso kobongwa na esengo na mbula oyo ya tolingi komona humiliation na biso yawe kokita et élévation na yo kotopa. Bible elobi c'est que toi tu décides nani akoki ko changer agenda ya bonzambe na yo. Tolingi na pokwa na lelo yawe rien que kembo na yo se manifester. Lorsque tokozala nzambe na 2014 tout vivre sur la gloire de celui qui nous a créés. Merci éternel notre Dieu parce que tu as fait une choix merveilleuse. Naina monaka wayaza incapable te, yo ponaka ba incapable te. Oponaka toujours les hommes capables nzambe. C'est pour cela que tu as fait choix. Olia ya kokende na kacha ba synagogue pona kopona ba disciples. La Bible dit tu es choisi des pécheurs. Pona ko sala ibango basali na yo. Na choix na yo bato bakoko zale tonner. Na choix na yo bato bakoki komituna. Quelle est la référence de cet homme ou cette femme? Mais les meilleures références c'est toi notre Dieu. Tala pourquoi tu es kopambola yo nzambe. Tiko marqué ba référence merveilleuse na katia ba oyo ponye na pokwa lelo na kombo na yo Yesu Masi. Merci pour ce message qui nous a été donné pour que nous puissions le recevoir Seigneur comme une rhéma dans nos vies. Seigneur, laisse que cette parole soit une parole édifiante pour nous encourager encore d'entrer dans cette Seigneur Jésus année qui commence. Je prends l'autorité sur tous les plans préparés pour cette année 2014. L'esprit des morts, l'esprit des maladies, tous les blocages, humiliation spirituelle. Je te dis que tu sois nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrache maintenant ceux qui étaient dans la captif du monde des ténèbres. Que chacun soit libre maintenant. Car la Bible dit, lorsque les portes étaient ouvertes, et Pierre a sorti librement. Et que les portes des enfers s'ouvrent maintenant. Que les portes, Seigneur, de ces jours de mort s'ouvrent maintenant. Que les portes des tombeaux s'ouvrent maintenant. Que les portes des malédictions s'ouvrent maintenant. Que tout ce qui était sur cette emprise commence à sortir libre par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Seigneur Jésus-Christ pour l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de chacun de nous. Jusqu'à que, Seigneur Jésus, nous te verrons dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tofandi na kombo na Yesu Masia, nous sommes na makambwe lukanga na makambwe lukanga na makambwe atotambolaka na bademo atoliaka na bademo oyo nsima fami na nga oyo nsima mosala na nga nsima momongo na nga Elia belelaki oya simba ye Elia belelaki oya simba ye Kai pena beleli oya simba nga Kai pena beleli oya simba nga Ebongo lukanga na makambwe Alelo lukanga na makambwe Meka omona makambwe kati na Yesu oyo sima kelasi na nga oyo sima bana na nga oyo sima sante na nga meka libala na nga
akufa yebaka yanga nzambe aza na bomoi azosala luka ngana bombama na makila olelilelelelele. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix de Golgotha. Motala ngai na liste ya ba condamné. Motala ngai na liste ya ba bélier. Motala ngai na liste ba célibataire. Motala ngai na liste ya ba bolae. Motala ngai na liste ya ba twa makolo. Motala ngai na liste ya ba chômere. Motala ngai na liste bakangami ya Satan. Motala ngai na liste ya bikomba